Maintenant, on va apprendre les vêtements. 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 Très bien. Vêtements 是衣服的总称。Vêtements. Alors là, il y a plusieurs genres de vêtements. 有很多很多种类的衣服，对吧？那我们现在就来学各种衣服。好 ，regarde cette photo. Ça, c'est un pantalon. 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 Ok. Pantalon. Pantalon. Un pantalon. Un. Ok. Masculin. Un pantalon. Très bien. Ensuite, une chemise. Une chemise. Chemise. Regarde, c'est ça, chemise. Là, c'est un t-shirt. 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 Un t-shirt. Un t-shirt. Voilà, très bien, un t-shirt. Un t-shirt. Voilà, c'est ça, un t-shirt. Là, une, tu vois? Oui, une. Une, une chaussure. Chaussure. Une chaussure. Une chaussure. Voilà. Mais là, en fait, il y en a deux. 有俩，对吧？那怎么说呢？ Des chaussures. Des chaussures. Des chaussures. C'est toujours deux. Tu vois? Donc, deux. des chaussures. Une chaussure, 一只鞋 des chaussures, 两只鞋或者鞋啊，一对鞋。Ensuite, ça c'est un jean. Jean. Un jean. Comme en anglais, 跟英语一样。Un jean. Un jean. Un jean. 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 Très bien, un jean. Là, c'est une veste. Ok? Une veste. Une veste. Très bien, une veste. Là. Oui, un blouson en français. Un blouson. Un blouson. Blouson, c'est ça. Ok? Et là, une jupe. Une jupe. Une jupe. Une jupe. Très bien. Là, voilà. C'est pas jupe, elle est grande. 很长，怎么样呢？ Une robe. Une robe. Une robe. Une robe. Ok? Donc, aujourd'hui, on apprend Vêtements. les vêtements. Voilà. Un pantalon. Un pantalon. Un t-shirt. pantalon 是那个裤子。裤子长裤。 Voilà. Un t-shirt. Un t-shirt. T-shirt. Un t-shirt. Une chemise. Une chemise. Une chaussure. Une chaussure. 鞋. Un jean. Un jean. Des chaussures. Des chaussures. S à la fin. Regarde. S à la fin. Ok? S 结尾. Une veste. Une veste. Un blouson. Blouson. Un blouson. Une jupe. Très bien. Une robe. Très bien. Parfait. Ok. Là, tu sais dire les vêtements. 你知道怎么说这些衣服种类了，衣服了，对吧？对。我说我穿着，怎么说呢？ Là, aujourd'hui, moi, regarde-moi, comme moi. Je porte. Porte. 穿 porte. Une robe. Je porte une robe. Ok? Tu穿 Porte. Voilà. Une robe. Très bien. Je porte une robe. Tu portes une robe. Il porte... Non, il porte pas une robe. Il porte un pantalon. Hein? 他穿着，男他穿着。Il porte un pantalon. 女他 elle porte une robe. Ok? Compris? Je porte une jupe.
très bien. Et Je porte une chemise. très bien. Tu portes une chemise. Chemise. Et Et 和 et une jupe. très bien, très bien，parfait， parfait parfait。OK， 好，那这个环节呢，我们学了衣着怎么说啊？衣着这个词叫 vêtement。OK，vêtement，vêtement 啊。那我们学了一个动词叫 porter。porter 这个词大家注意，它是 er 结尾变化规则的一个动词，它是第一组规则动词。好，那在这个环节里面呢，其实这些内容都很好掌握了。我主要想给大家讲一讲主有形容词。主有形容词啊，当我想说你们的衣服的时候，这句话应该怎么说呢？其实这个词我们在很早很早就学过了，在第一课的开篇小动画里面，我们就说到一个词叫 vote 啊，不知道大家有没有仔细听出来啊 ？vote 啊，包括第4课我讲到 vous 这个词的时候呢，我也说到了 vote 啊，但是从来也没给大家总结过 vote 其实是 vous 啊，您、你们这个人称代词，它的主有形容词表示的是你们的什么什么东西，或者您的什么什么东西。那下面呢，我就给大家总结一下啊 ，vote 这个主有形容词以及其他跟它相近的这些主有形容词，它们的用法是什么样的 ？OK， 好，那大家请看黑板上，现在有这么6个词 ：notre、votre、leur、nous、vous、leur。好，这个词叫主有形容词。主有形容词，大家复习一下啊。主有形容词，以前我们是不是学过 mon ton son me de se madasa 这一组啊？这个大家应该都很熟悉了。我在课上反复的讲，反复的说 mon ton son madasa me de se， 我的、你的、他的阳性，我的、你的、他的阴性，我的、你的、他的复数的东西啊，这是 mon ton son me de se madasa 啊这一组词的意思。那下面呢，我们来讲这个8个主语人称代词里面右边那些复数的人称代词，它的主有形容词是什么样的形式啊？首先说 notre 是我们的 ，OK。votre 呢是你们的 ，leur 是他们的啊 ，no 呢？同样是我们的，但是它后面加的这个东西是复数的 ，OK， 这块它加的东西是单数。vous 呢是你们的，同样后面是复数 ，leur 是他们的，同样这块是复数。好，那我们说这个 note 是说我们的后面那个词是单数的时候用 note 的形式啊，比如我说比如这家有好几个兄弟姐妹，然后兄弟姐妹里面说我们的妈妈，那妈妈是只有一个人，对吧？后面加的这个是单数妈妈，我们的妈妈，这个妈妈是单数，但是我们呢是复数，所以说你这个时候选的应该是 note 啊，选主有形容词应该是 note， 比如 notre mère，OK， 好。vote 呢？比如说，我说你们的爸爸怎么说呢？你们的这是复数，两个人的什么什么东西或什么什么的亲戚，对吧？父亲呢，爸爸呢是一个人，他是单数。你们的这件东西或者这个人，他是一个单数，所以要用 vote 啊 ，votre père 啊，当然 notre père 和 votre mère 也都是一样可以的啦。啊，那比如说 leur 啊，比如说这个班都是学法语的学生，我说他们的老师。他们是复数，但是老师这一个人他是一个单数，所以要用 leur。我说他们的老师就是 leur professeur 啊，老师只有一个，但是他们有很多个，就是 leur professeur。OK， 好，那现在我们来说我们的后面它加的这个东西如果是复数的时候，比如我说我们的书啊，我们是复数，好多人的吧？我们的书啊，我们的很多书，那怎么办呢？就说 nos livres。啊，我们的书，注意这块是复数啊。我说你们的，比如我说
你们的自来水笔啊 ，vos stylos 啊 ，s à la fin，OK，s 结尾，它是个复数。那比如我说 leur 啊，我说他们的什么呢？比如说他们的老师们啊，比如他们的数学老师和物理老师，还有英语老师啊，他们的老师们，那怎么说呢？是 leur professeur 啊，这个 professeur 也是 s à la fin s 结尾。所以大家可以看，当你要表达啊，就是主语人称代词，不是有8个吗？je, tu, il, elle 啊，这边是单数的，这边是复数的。nous, vous, il, elle 啊，今天我们其实在讲的呢，主要就是这边这8个，这8个主语人称代词，右边这4个复数，它们的主有形容词的6种形式。OK 啊，如果说是我的什么东西，这个东西是一个单数的话，用 not。我们的什么什么东西，这个什么什么东西是复数的时候用 no，OK？ 你们的单数东西用 votre， 你们的复数东西用 vos。il 和 elle， 大家注意这2个在主有形容词的表现形式里是一样的 leur 啊，或者是复数的时候是 leur 加 s， 明白吗？啊，那注意，当这边的单数我们说 mon don son 的时候。它还要区分一个阴阳性 mon don son madasa 是在区分这个东西的阳性还是阴性。但是大家注意，当我说到这边这4个复数的主语人称代词，它的主有形容词就不再区分阴阳性了，只有单数和复数的区别。OK。